एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, हैदर चिकन और ग्लोबल वॉलपेपर। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले कई वर्षों से बड़े ही अनोखे ढंग से मनाया जाता आ रहा है दुर्गा पूजा बर्नपुर स्थित धेनुआ गांव के काली कृष्ण योगाश्रम में। पश्चिम बंगाल में मात्र यहीं इस पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दुर्गा पूजा की खासियत यह है कि मात्र एक दिन में ही दुर्गा पूजा संपन्न हो जाती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी का समापन एक दिन में ही होता है। प्रत्येक वर्ष महालया के दिन ही इस एक दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता आ रहा है। बाकी अन्य सभी जगहों की भांति यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा थोड़ी अलग है। यहाँ माँ दुर्गा के साथ हैं उनकी सखी जया और विजया। नमस्कार। आज के आमादेर এই धेनुआ कालीकृष्ण योगाश्रम मंदिरे आपनार आमादेर महालया पूजा शुरू হয়েছে। आमादेर এই পুজোর तात्पर्य হচ্ছে এই পুজো আমাদের একদিনেই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী আজকেই সমাপন হয়ে যায়। এই পুজো শুরু হয়েছিল 1978 সালে। 1977 সালে এক মহারাজ এসেছিলেন এখানে। উনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে এই পুজো উনি শুরু করেছিলেন। তখন আমাদেরকে বলেছিলেন যে এই পুজো আমরা করব মহালয়ার দিনে। তো মা পিতৃপক্ষ অবসান করে আজকে দেবীপক্ষে আসছেন আমাদের মর্তভূমে আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য। তো উনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে এই পুজো হবে এবং মায়ের মূর্তি কিভাবে হবে। মায়ের মূর্তি আপনারা দেখুন যে মায়ের মূর্তিতে কোনো অসুর কিংবা কোনো মহিষ কিছু ওইসব কিছু নেই। আপনার কার্তিক নেই, গণেশ নেই, সরস্বতী নেই। হ্যাঁ, তো এখানে আছেন আমাদের মায়ের দুই পাশে দুই সখী জয়া এবং বিজয়া। তিনি জয়া বিজয়াকে নিয়ে মর্তভূমি এসছেন। এটাই হচ্ছে পুজোর আমাদের মায়ের মূর্তির যে উনি যেটা স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন সেই স্বপ্নাদেশ। এই পশ্চিমবঙ্গে এই পুজো আর কোথাও হয় না। এই একমাত্র কালীকৃষ্ণ যোগাশ্রম বা গৌরী কেদারনাথ মন্দিরের নাম। এখানে এইমাত্র এই ধেনুয়াতেই এই পূজাটা হয়, আর কোথাও হয় না। আমার নাম সুবল চন্দ্র খাঁ, আমি এই मंदिर कमेटी संपादक। दुर्गा पूजा से संबंधित गाइडलाइन कल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार एवं जिला शासक अरुण एस प्रसाद की उपस्थिति में यह गाइडलाइन रविंद्र भवन में जारी किए गए हैं। उपस्थित पूजा समितियों को पूजा पंडालों में अधिक भीड़ न होने का निर्देश दिया गया। वहीं मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर 100 और 102 संख्या पर संपर्क करने को कहा गया। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। खासकर महिलाओं के लिए शक्ति नामक मोटरसाइकिल महिला पुलिस तैनात कर दी गई है। इस दौरान अभय नामक ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। অসুবিধার কথা সেটা সামনাসামনি বলতে পারবেন এবং প্রচুর উপকার হবে আপনাদের। আপনার ক্লাবের নাম এবং থানার নাম, কোন থানা থেকে বলছেন এবং কোন ক্লাব থেকে বলছেন সেটা একটু বলে আপনার প্রশ্নটি বলবেন দয়া করে। প্লিজ বলুন। সেকেন্ড যেটা আছে, ছোট পুজোর জন্য কিন্তু যারা ক্লাবে মানে কন্টিনিউয়াস থাকতে পারে, माननीय डीएम साहब, विभिन्न दफ्तरेर पदाधिकारी,
पूजा कमेटी सदस्य और मीडिया बंधु सबै के शुभ संध्या आगाम प्रीति शुभेच्छा दुर्गा पूजा। কিছুদিন আগে আমরা বৃষ্টির বিপদ মোকাবিলা করে আস্তে আস্তে করে এগিয়ে চলে আসছি। আমরা প্রত্যেক বছর মতো এই বছরও পূজার সময় চলে এসেছে। যেহেতু কোভিড বিপদ পুরোপুরি যায়নি, এই কোভিড বিপদের সময় আমরা পূজাগুলো কিভাবে সুস্থভাবে আমরা উৎসাহ নিয়ে মানাতে পারে তার জন্য মাননীয় হাইকোর্ট থেকে কিছু গাইডলাইন্স, তার মধ্যে তার আনুমানিক আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট থেকেও গাইডলাইন্স দেওয়া হয়েছে, যার সম্বন্ধে আমার আগে ডিসিপি হেডকোয়ার্টার খুব ডিটেইলি আপনাদেরকে ব্রিফ করেছে। যেহেতু গত বছর আপনাদের কাছ থেকে আমরা যে সহযোগিতা পেয়েছি এই কোভিড মোকাবিলার সময় পূজা কিভাবে সেলিব্রেশন করতে হয়, গত বছর যে গাইডলাইন্স ছিল প্রায় ওটাই থাকছে। রাত্রের দিকে কারফিউ যেহেতু পাবলিক মুভমেন্ট থাকবে বলে ওটাকে একটু রিল্যাক্স করা হয়েছে। তো মূলত কিছু ইনস্ট্রাকশনস যদি ব্রিফলি বলতে হয়, মণ্ডপগুলো যতটা খোলা রাখতে পারবেন 3 দিকে, লেফট রাইট উপর, এইভাবে 3 দিকে যদি খোলা রাখতে পারবে তাহলে খুবই ভালো। আর প্রত্যেক মণ্ডপে নো এন্ট্রি বোর্ড লাগানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যারা ঢুকবেন মণ্ডপের ভিতরে ভিড় না করার জন্য ইনস্ট্রাকশনস আছে। এছাড়া লাস্ট ইয়ার মতো স্যানিটাইজার্স আর মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য প্রত্যেক পূজাকে সরকার পক্ষ থেকে যা আর্থিক সহযোগিতা করা হচ্ছে তাতে আমি আশা রাখছি কি আপনারা সব কোভিড নিয়মগুলো মেনে পূজাগুলো সেলিব্রেট করবেন বলে। আর আপনাদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু পূজা কমিটিস ওনাদের ইস্যুস আর প্রবলেমস গুলো হাইলাইট করেছে। আমি আমাদের জোনাল ডিসিপি রয়েছেন এখানে, ডিসিপি ওয়েস্ট, ডিসিপি ইস্ট আর ডিসিপি সেন্ট্রাল, আর তার সঙ্গে ডিসিপি ট্রাফিকও রয়েছেন। তো যাদের যাদের সমস্যাগুলো আছে ওদেরকে কনসার্ন থানা থেকে ওদেরকে ডেকে যতটুকু পরিষ্কার করা সম্ভব, মানে সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়া সম্ভব আছে ওগুলো প্রোভাইড করে নেয়। আর যেহেতু পূজার সময় চলে এসেছে তো আমি আশা রাখছি কি সুষ্ঠুভাবে আর খুব উৎসাহ নিয়ে আপনারা ওকে। আজকে প্রশাসন পক্ষ থেকে পূজা কোঅর্ডিনেশন মিটিং রাখা হয়েছে এখানে। যেহেতু মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশানুসার যা গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে গাইডলাইন্স দেওয়া হয়েছে, এই কোভিড সময় পূজাগুলো যেভাবে সেলিব্রেট করতে হয় তার মতো পূজা কমিটিগুলোকে সবাইকে আজকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পূজার জন্য যা আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকে যা বিস্তীর্ণ অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে ওটার সম্বন্ধেও আমরা জোর দিয়ে ওদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কি আমরা পুরোপুরি পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো রেখে পূজাটাকে শান্তিভাবে পার করে দেবে। এছাড়া আসানসোল শহরে আর দুর্গাপুর শহরে এই পূজার সময় আর তারপরেও যে সময়গুলো আসছে ওই আসন্ন সময়ের জন্য বিকাল থেকে রাত্রের দিকে একটু মহিলাদের সুরক্ষা বাড়ার জন্য আমরা একটা মহিলা সুরক্ষার জন্য মহিলা একটা শক্তি টিম বলে আমরা তৈরি করে আজকে ওদের উদ্বোধন করা হয়েছে। তো আজ থেকে ওরা শহরে বিভিন্ন জায়গাতে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য ওরা গস্তি দেবে। কতগুলো গাড়ি আছে আজকে? আসানসোলে 5টা কানা আর দুর্গাপুরে 3 কানা চালু করা হয়েছে আর আগামী সময় এটাকে বাড়ানো হবে। এই ছাড়া কিছু হেল্পলাইন যেটা ছিল আগে যা কাজে লাগানো হতো ওগুলোকে আবার কাজে অ্যাক্টিভেট করে ওদেরকে পাবলিকের মধ্যে থেকে জানিয়ে দেবো কি কোন কোন হেল্পলাইনগুলো ওরা সমস্যাগুলো জানাতে। गुलाब साइक्लोन का असर काली पहाड़ी इलाके पर भी पड़ा है। सेल आईएसपी के सीएसआर की ओर से आज काली पहाड़ी में पीड़ित परिवारों के बीच फूड पैकेट बांटे गए। सीएसआर डीजीएम एसके साहू ने कहा कि आज 700 लोगों में खाने के पैकेट बांटे गए। इस मौके पर चंद्रशेखर कुंडू उपस्थित थे। सेल का इसको स्टील प्लांट तरफ से
जो बारिश में जो ये हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, उसका लिए कुछ हम लोगों को फूड पैकेट दे रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों में बांटे आप लोग? आज तो अबाउट 700 पैकेट्स बनने का ये है। ठीक है, अभी 3 जगह हो गया है। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? इसके साहू डीजीएम से। ओके, ठीक है। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। लोगों की मदद के लिए कई संगठन सामने आ रही है। आज टीएमवाईसी की ओर से बबीता दास के नेतृत्व में काली पहाड़ी में फूड पैकेट वितरित किए गए। याद हो कि आसनसोल नगर निगम की ओर से इलाके के लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। এখানে আমরা দেখেছি বিগত দিনে যেভাবে হঠাৎ করে আসানসোল একটা মানে জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে এই অঞ্চলের মানুষ একদম বানবাসী হয়ে গেছিল। তো কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্য সভানেত্রী তৃণমূল যুব কংগ্রেসের শাইনী ঘোষ মহাশয় উনি এসেছিলেন, ওনার সাথে আমরাও ছিলাম। তো সেই সময় আমি দেখতে পেয়েছিলাম এখানে যারা মেয়েরা আছে তারা কীভাবে কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। তো আমি কিছু মেয়েদের জন্য, আমাদের যারা এখানে মহিলারা আছে, ইয়াং কিছু মেয়েরাও আছে, তাদের জন্য কিছু আমরা স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং সাথে তাদের কিছু শুকনো খাবারও আমরা আজকে দিয়ে দেওয়া হবে। Now I'm requesting our treasurer, Bank of India officers association.
Vice President of IPSC. My dear, मूल कार्यक्रम यही है कि आज हम लोग ये जो क्लस्टर मीटिंग है, ये हमारे राज्य की जिला स्तर में भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और देश की कोने कोने हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो मंशा, ये जो सारे राष्ट्रीय बैंक को निजीकरण करेंगे, इसको विरोध हम लोग तो कर रहे हैं, और इसका साथ साथ सारे PSU को वो जो बेच देने का जो इरादा इन्होंने व्यक्त किया है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों का मीन्स एजुकेशन चल रहा है। और ये हम लोग चाहते हैं कि ये आम जनता को ये समझाना कि काल अगर राष्ट्रीय बैंक अगर नहीं रहेगा, बैंक अगर निजीकरण हो जाएगा, तो आपका पैसा कहाँ तक सुरक्षित रहेगा। और ये जो ओवरलैपिंग ब्रांच के चलते जो बैंक के जो शाखाएँ जो बंद हो जाएगी, इसका चलते ग्राहकों को मीन्स सेवा लेने में थोड़ा सा असुविधा होगा। ये सारी चीज़ आम जनता को समझाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार ने ये जो पैन इंडिया के बेसिस पे जो आपका नेशनलाइज बैंक का लेकर के सारे बैंकों का ये जो स्टेक जो बेचना चाह रहा है, और आपका एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का तहत ये जो 6 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति जो बेचने के लिए जो मंशा व्यक्त किए हैं, उसको विरोध भी हम लोग करते हैं, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। सिर्फ हमारे बैंकर के लिए लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बैंकिंग जो सेवा, ये आम जनता को 1969 से ही जब बैंक जातीयकरण हुआ था, तब से ये साकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जितना योजना है, ये सबको साकार कर रहे हैं हमारे यही बैंक, ये जो सरकारी जो बैंक। इसीलिए सरकारी बैंक बचाओ देश बचाओ, ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन सारे हिंदुस्तान में हम लोग फैल चुके हैं। और आम जनता, हमारे जो ग्राहक है देश की, करीब 75% से ऊपर जो ग्राहक, जिनका जो जमा राशि ये जो राष्ट्रीय बैंक में है, ये सुरक्षित रखने के लिए जो लड़ाई हम लोग जो लड़ रहे हैं, उसमें शामिल होने के लिए सारे ग्राहकों को, ये सारे आम जनता को हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आइए और ये हमारी लड़ाई का साथ दीजिए। आज कौन कौन आए थे? आज आए थे ये तापस बनर्जी, ये जो आप जानते हैं कि आसनसोल और दुर्गापुर का ये जो आर्किटेक्ट है, वो जो चेयरपर्सन है तृणमूल कांग्रेस का, वो आए थे आज। वो हम लोगों का जो डिमांड है, वो डिमांड के साथ सहमत व्यक्त किए हैं, और इन्होंने कहे हैं कि उनका पार्टी हमेशा हम लोग का साथ है, क्योंकि ये ये अपना मंशा व्यक्त किए हैं कि बैंकर जो है, वो सरकारी जो बैंक है, ये जो सेवा प्रदान कर रहा है देश हित के लिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। आपका नाम? मैं संजय दास हूँ, ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का, भारत का, सारे हिंदुस्तान का मैं संपादक हूँ, सचिव, महासचिव हूँ, और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का पश्चिम बंग राज्य की मैं सचिव हूँ। আজকে আমরা প্রত্যেক ভারতবর্ষের যত অপোজিশন পার্টি আছে, তারাও পর্যন্ত কোনো দিশার মধ্যে পৌঁছতে পারছে যে কি হবে, আগামী দিনে আমরা কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াবো। আগে বোধহয় কতগুলো ব্যাংকে ভেঙে 4-5টা ব্যাংকের সঙ্গে একটা ব্যাংকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব ব্যাংকিং সার্ভিস আছে, বা এইখানে থাকতে একটা অনেক আলাপ হয়েছে, অনেক বন্ধু হয়েছে, এবং যেখানে আপনার 20 জন ছিল, আমি নাম করে বলছি, সংখ্যা হয়তো 20, 25, 22, 23 হতে পারে, সেখানে আজকে 10 জনকে নিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, 8 জনকে নিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। শূন্য পদে লোক নিয়োগের কোনো গল্পই নেই, কোনো ভাবনাই নেই, সেইখানে কাজগুলো করা হচ্ছে। আমার কদিন আগে একটা অর্থমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট দেখলাম, যারও বোধ হয় ব্যাংকে এনে একটা কি দুটো না 3-4টা ব্যাংকে করবে, তাদের আমার পরিষেবা ভালো পাওয়া যাবে। 4টে ব্যাংকে একটা করে 4টে মানুষ যেখানে পরিষেবা পেত 4টে ব্যাংকের মাধ্যমে, আজকে কোন নিয়মে বা কোন অঙ্কে ওই 4টে ব্যাংকে যে গ্রাহকরা আসতো, সেই 4টে ব্যাংকের গ্রাহকরা একটি ব্যাংকে যে পরিষেবা আরো ভালো পাবে, এটা কোন বুদ্ধিটা আমাদের, আমি অল্প মেধার মানুষ বলে আমি মনে করি, আমি মধ্য মেধার লোক নই, আমাদের অল্প মেধায় কিন্তু ঢুকছে না। যে মেধার লোক ভারতবর্ষে সংখ্যাধিক। আজকে উনি বলছেন আবার ব্যাংক ছোট করে দেবেন, আবার নাকি 3-4টে মাত্র ব্যাংক করে দেবেন। তাহলে আজকে আমরা কোথায় যাব? তো যাই হোক, আমার একটা কথা জানি যে রাস্তায় রাস্তা দেখায়, পথই আমাদের পথ দেখাবে। আপনারা আরো বেশি করে একত্রিত হতে হবে, আরো বেশি করে সভা সমিতি আলোচনা
এগুলো চালিয়ে যেতে হবে। সরকার যে ঘুমিয়ে আছে বা না ঘুমের ভান করা আছে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে আজকে সাধারণ মানুষের জন্য যে ব্যাংক, সেই ব্যাংক পরিষেবাকে বন্ধ করে দেওয়া চলবে না, তাদের সঙ্গে হটকারিতা করা চলবে না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কয়েকজন পুঁজিপতির জন্য ব্যাংক নয়, ভারতবর্ষের খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব সবাই জন্য ব্যাংক। ব্যাংক কয়েকজন পুঁজিপতিকে আরো কোটি কোটি পুঁজিপতি করে দেওয়া হয় না। বিরাট বিরাট যাদের ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে তাদের এই কি বলে কি করে দেওয়া হচ্ছে, এফপিআর না কি বলা ভাষা ব্যাংকের দল নাকি এফপিআর নাকি সেটা করে দেওয়া হচ্ছে। মানে তাদেরকে আজ পরে দেখবো তাদের বিরুদ্ধে আমরা ফৌজদারি আইন লাগু করা হলো না, সেটা চেষ্টা করা হলো না। যারা এই হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে পড়ে, যারা ব্যবসাটাকে লস দেখিয়ে তারা বলছে ব্যবসা ডুবে গেছে, তাদেরকে সারেন্ডার করে তাদের কিছু করার নেই। যেটুকু সম্পত্তি সেগুলো নিলাম করে হয়ে গেল। হাজার কোটি টাকা লোন নিয়ে 100 কোটি টাকা সম্পত্তি নিলাম করে তার সব দায় মুক্ত হয়ে যেতে পারছে। এই আইনকে পরিবর্তন আমাদের করা। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।